Macam mana kapal terbang boleh terbang? Lepas trilion, berapa Kenapa langit warna biru? A school should be a place where every child can ask questions and explore their curiosity. Tempat di mana murid dapat belajar tanpa mengira latar belakang, kewarganegaraan dan status kewangan. With award-winning content that's recognized locally and abroad. Where they learn hands-on stuff. Program yang membantu saya sebagai pendidik untuk mengajar murid tentang kemahiran masa depan seperti koding. Yang membolehkan saya belajar mengikuti kesesuaian masa dan tempat. Program yang mengajarkan anak muda, ibu bapa dan guru-guru tentang duit. Programs that teach my student and I to be better and critical media users. Programs that help increase my students' awareness and help them to understand their role in world issues such as the pandemic, poverty, inequality and climate change among others. Program yang buat kami excited. Program yang membuat kami happy. Dan juga program yang membuat kami ingin menjadi lebih baik untuk dunia. Program yang membantu kami memahami emosi kami. Kan best kalau ada sekolah macam tu.